जय जगन्नाथ पिला माने मु प्रभु गुरुजी स्वागत करुची ओडिया पुस्तक एही नूतन वीडियोटी को जोंथरे आमे आज पढिबा पई जाउचंती हीरो जो चैप्टर टी आमे पढिथिले बहुत दिन गैप हे गलानी आ मझिरे आमे जो पढिथिले से चैप्टर तार एक्सरसाइज आमे स्टार्ट करिवा ठीक अछि पिला माने तो चलो देरी न करे आमे स्टार्ट करिवा तो प्रथम आमे जो कंप्रेहेंशन क्वेश्चन थिले सेटू स्टार्ट करिवा लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट प्रथम एक नंबर क्वेश्चन टी कोन अछि पिला माने Swami was very much interested in the newspaper report about the brave village boy. What were Swami's views? Swami जे थिला से बहुत इंटरेस्टेड थिला बा बहुत आग्रही थिला से जो ब्रेव विलेज बॉय बा साहसी गाँ रो जो बालक विषय रे रिपोर्ट टी लिखा जायतिला ता विषय रे बहुत आग्रही थिला आ तार व्यूज कोन थिला बा तार मत कोन थिला सेतेरे आंसर देखिबा पिला माने वर्तमान Swami was very interested in the newspaper report about the brave boy, but he found it hard to believe what his father said. अच्छा स्वामी रो बहुत आग्रह थिला जो न्यूज पेपर जो रिपोर्ट ता बाहरी थिला खबर कागज रे से जो साहसी बालक विषय रे किंतु ये जमा विश्वास ही करि पर नथिला जोटा ता बापा ताकू कहिले he couldn't understand how a young boy could fight a tiger से जम्मा भी बुझी पारु नथिला केमिति गोटिए बालक गोटे बाघ सहित लड़ाई करि परिबो स्वामी thought the person in the story must have been a strong and fully grown man not a child स्वामी कोन भाबुथिला स्वामी भाबिला जे जो लोक कथा एथे कुहा जायछि रिपोर्ट रे से निहाती जणे स्ट्रांग बा शक्तिशाली बड़ मनीष हेथिबो गोटे बालक तो केबे भी नुह ठीक अछि पिला माने एटा हमें प्रथम जो पढिथिले रिपोर्ट पढुथिले ना बापा सेही प्रथम पैराग्राफ ही एटा हमें पाई गले आंसर तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने व्हाई डिड स्वामी's father want him to sleep alone स्वामी रो जो बापा थिले से काहे चाहुथिले से एकुटिया सो बोली आंसर देखिया पिला माने Swami's father wanted him to sleep alone because he believed it would help him become braver and more independent. ठीक अछि स्वामी रो जो बापा से चाहुथिले से एकुटिया सो बोली कारण से विश्वास करूथिले एहा द्वारा स्वामी अधिक साहसी हबो आउ मोर इंडिपेंडेंट बा अधिक स्वाधीन हेबो ठीक अछि he felt that a boy who learns to face the darkness by himself at night would grow into someone who can handle challenges in life with courage तांकु लागिला जे जति गुटे बालक एई छोट बयस रे अंधार को न डरिबा बा अंधकार को सामना करि परिबो ताहेले से जेतेले बड़ हबो से जीवन रे भी बहुत बड़ चैलेंजेस बा जो असुविधा आसीबो ताकू सम्मुखीन करिया पई ता पाखरे करेज थिबो बा से निर्भय भाबरे जीवन रो जो असुविधा आसीबो ताकू सम्मुखीन करि परिबो फॉर दिस रीजन he insisted that Swami sleep alone in the office room. एई कारण पई से इंसिस्ट कले बा अधिक दृढ़तार सहित कहिले जे स्वामी एकुटिया सो ऑफिस रूम रे ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो हाउ डिड स्वामी रिएक्ट टू हिज फादर्स प्रपोजल टू स्लीप alone ता बापा जो प्रस्ताव रखिले जे से स्वामी एकुटिया सोइबा कथा से प्रस्ताव रे स्वामी केमति रिएक्ट कले बा तांकर प्रतिक्रिया कोन थिला राइट तापरे देखिया पिला माने आंसर Swami's father suggested that he should sleep alone in the office room. At first, Swami thought his father was only joking. To avoid the idea, he quickly changed the topic by saying that elders were allowed to play in their cricket team. ठीक अछि स्वामी रो बापा जेतेबेले कहिले जे स्वामी ऑफिस रूम रे एकुटिया सोइबा उचित बोली तो प्रथमे स्वामी भाबिले जे ता बापा जोक करूथिले बा मजा करूथिले राइट एई आइडिया को अवॉइड करिबा पई से टॉपिक चेंज करके कोन कहला जे एल्डर्स बा बड़ लोक माने मध्य अलाउ अछंती बा सेमानकु अनुमति अछि से हम क्रिकेट टीम रे खेल परिबे बट हिज फादर डिड नॉट गिव अप किंतु तांको बापा छाडिले नाही Swami complained and tried to protest, but nothing changed his father's decision. स्वामी कंप्लेन करिला ग्रहण ही कलानी जे ना मु एकुडा सोइबे बोली किंतु ता बापा तांको डिसीजन रु चेंज हेले नाही ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने हाउ डिड स्वामी फील व्हेन ही वाज लेफ्ट अलोन इन हिज फादर्स ऑफिस एट नाइट तबे राती रे स्वामी को एकुडिया छाडी दिया गला बस एकुडिया सोइथिला ना एकुडे जेतेबेले से सोइथिला तांको फादर बा तांको बापांको ऑफिस रूम रे ताहेले ताको कोन लागिला बस केमति फील करूथिला आंसर देखियो पिला माने स्वामी फेल्ट कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस व्हेन ही हैड टू स्लीप अलोन इन हिज फादर्स ऑफिस रूम दैट नाइट
स्वामी फील कला आउट ऑफ द प्लेस माने कोन ताकू टोटली स्थान रु ही बाहर कर देइचंती तार से एकुडे जाके सेठी सोइला राती रे ही वाज मिजरेबल एंड क्रूएल टाइगर स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर केप्ट बॉदरिंग हिम ही वाज मिजरेबल माने कोन पिला माने से दुखी थिला टाइगर रो स्टोरी सुनिथिला सेटा भी ताकू बदर करूथिला बा ताकू सोई दउ नथिला ताकू डिस्टर्ब करूथिला ताकू व्यस्त करूथिला बदर रो एग्जैक्ट ओडिया हला व्यस्त करिबा ताकू व्यस्त करूथिला तो से सोई भी पार नथिला his heart began to beat faster as he remembered all the tales of devils and ghosts he had heard before. अच्छा तार हृदस्पंदन जोर जोर हवा ପାଇଁ ଲାଗିଲା କାରଣ ସେ ମନେ ରଖିଥିଲା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭୂତ ଗପ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଭୂତ ରାକ୍ଷସ ଗପ ଶୁଣିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି ସେ ସେଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲା ମନେ ପକଉଥିଲା at every moment he expected some creature to appear grab him by the throat or carry him away प्रत्येक मुहूर्त ताको लागुथिला जे केही गोटे विशालकाय राक्षस किंबा किछि क्रिएचर बा किछि केही जणे आसी जीवो आ ताको ता गळार एमति पूरा चापी के धरिबो आ ताको नेकी पळेबो ताको एमति फील होतला ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डिड ही हैव व्हाइल ही वाज स्लीपिंग देयर अच्छा को प्रकार स्वप्न से देखुतला जेतळे से सेठी सोइतिला while Swami was sleeping alone in his father's office room, he had a frightening dream. ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ରୁମ ରେ ତା ବାପାଙ୍କ ଅଫିସ ରୁମ ରେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା he dreamed that a tiger was chasing him ସିଏ ଦେଖିଲା କଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ତାକୁ ଚେଜ କରୁଛି ତାକୁ ପୁରା ଗୋଡଉଛି his feet felt stuck to the ground and no matter how hard he tried he couldn't run अच्छा से देखला कोन बाघटे ताको गोडौची तापरे ता गोड़ स्टक हे जायची बा लागि जायची जमी रे बा भूमि रे से दौड़ी पारुनी जते भी चेष्टा कले ठीक अछि द टाइगर वाज राइट बिहाइंड हिम एंड he could hear its claws scraping the ground टाइगर जो बाघटा थिला से जस्ट ता पछरे ही थिला राइट और से सुनी पारुथिला टाइगर ता क्लॉज बजा दो पंजा को सेमिति पूरा रांपु थिला माटी रे एमति पूरा घसुथिला रांपु थिला तो से सेटा को भी सुनी पारुथिला स्वामी ग्रोन्ड इन फियर एंड डिस्पेयर तो स्वामी पूरा जोर से कांदिला कारण से डरी जायथिला आउ निराश हो जायथिला ठीक अछि हताश हो जायथिला पूरा से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने व्हाई डिड ही वेक अप अच्छा से कहीं की उठी पड़िला स्वामी क्रॉल्ड अंडर द बेंच इन फियर स्वामी गुरुंडी को बेंच तळ को पळे गला ही इवेंचुअली फेल asleep and slipped into a terrible dream तो सी इवेंचुअली माने कोन परिशेष रे ताकू निद हे गला आउ सी पड़ी गला गोटे टेरिबल ड्रीम बा गोटे भयानक स्वप्न रे से पड़ी गला while the nightmare continued he heard a soft thud nearby ठीक अछि तापरे कोन हला ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଥର୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଧଡ କିନା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତା ପାଖରେ ଧୀରେ କିନା ସେ ଶୁଣିଲା his fear shut up at once ତା ଡର ଯୋଉଟା ଏକାଥରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଡରିଗଲା strange noises seemed to fill his ears and his frightening thoughts suddenly pushed him awake strange noises seemed to fill his ears बहुत strange noise बा अजଣା शब्द ता कानर आसिकी बाजुଥିଲା ସେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା ସେ ଅଧିକ ଡରି गला जोउथिला कि ता निद भी भांगी गला और से उठी पड़िला ठीक है पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट मेड स्वामी डेस्परेट क्यों कथा स्वामी को डेस्परेट बा हताश करिदेला स्वामी हर्ड ए फेंट नॉइज इन हिज स्लीप and opened his eyes ठीक अछि स्वामी गोटे शब्द सुनिला गोटे नॉइज सुनिला जेतल तम निद हो जायतिला और से आखी खोलला he began to sweat with fear झाଳ रे पूरा ता देह भिजी जायतिला से डरी के झाଳ रे पूरा उदा हो जायतिला in the darkness he noticed something moving near the wooden leg ठीक अछि अंधार रे सी नोटिस कला जे किछि गोटे जिनिस जो बेंच तळे थिला तार जो काठ गोड़ पाखकू मूव होउची बा आसुची बोली एंड मेकिंग ए रसलिंग साउंड गोटे खसखस साउंड भी से सुनिकी जानिला जे किछि गोटे मूव होउची बा आसुची ता आडको से बेंच रो गोड़ आड टेरिफाइड ही बिकेम डेस्परेट सर्टेन दैट द डेविल हैड कम टू टियर हिम टू पीसेस से पूरा डरी जाई की आतंकित हेई हताश हे गला आ ताको लागिला जे गोटे डेविल बा राक्षस आसीची जे ताको चिरिकी पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दबो ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट मेड हिम अटैक द बर्गलर माने हला चोर पिला माने
ठीक अछि चोर उपरे से जो अटैक करिला बा आक्रमण कला केउथि पे आक्रमण कला सी स्वामी heard the rustling sound in the dark and woke up in terror स्वामी अंधकारे ये जो रसलिंग साउंड खसखस साउंड से सुनिला आउ आतंकित ही उठी पड़िला फियर ग्रिप हिम अच्छा डर ताकू पूरा जाबुड़ी के धरथिला बहुत डरिकी थिला एंड ही बिगन टू स्वेट सिंस ही वाज ऑल अलोन काहे से एकुडिया थिला से पूरा डर रे पूरा झाड़ नाळ जायतिला he soon noticed something moving nearby से संग संग नोटिस भी कला जे किछि ता पाखकू खसखस साउंड करके आसुची बोली एंड वाज कन्विंस्ड इट वाज अ डेविल और से कन्विंस निजे को निजे हे गला कारण से डरिकी थिला ना से कन्विंस हे गला जे एटा गोटे राक्षस बोली certain that he was going to die कारण से मरिबा पई जाउची he didn't wait any longer कारण से भाबी देथिला ना से मरिबा को जाउची बोली तो से अधिक वेट करिला नाही बा अपेक्षा करिला नाही he jumped out from under the bench ये पूरा बेंच तळु एमती पूरा डेइला grabbed the figure जोटा थिला ता सामना रे ताकू पूरा जोर से जाबुडी के धरला with all his strength तार सब बळ लगे कि से ता धरला and bit its ankle as hard as he could ता जो गोइठी थिला गोइठी को एते जोर से कामुडिला से जिते जोर से कामुडी पारिबो तो सबु बळ लगे ताकू कामुडी देला ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब स्वामी इन अ फ्यू वर्ड्स हाउ वुड यू डू इट राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तो एठी चारिटा ऑप्शन दिया अछि पिला माने या भितरु आमे को ऑप्शन टाको चूज करले स्वामी को आमे डिस्क्राइब करि परिबा तो देखिया पिला माने कोन अछि एक नंबर रे मुठी ऑलरेडी आंसर लिखि देछि तुम देखि परथु माने जोटा ग्रीन रे अछि यंग स्ट्रांग ब्रेव से यंग स्ट्रांग ब्रेव तो नथिला यंग थिला ब्रेव तो टोटल भी नथिला स्ट्रांग तो सेटा जणा पडिबो सिचुएशन आसिले वेल बिहेव्ड एंड पोलाइट ना वेल बिहेव्ड नथिला डिसोबीडिएंट डिसरेस्पेक्टफुल एंड नॉटी एमिति भी नथिला तो बेटर कोटा ताको डिस्क्राइब करबो क्लेवर बट नॉट करेजियस क्लेवर थिला से चालाक थिला किंतु ता पाखरे साहस नथिला बा निर्भीक नथिला से ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिबा व्हाट डिड स्वामी ड्रीम इन द ऑफिस ऑफिस रूम में सोइला बेले से कोन ड्रीम देखिथिला एठी भी आंसर म ऑलरेडी मार्क आउट कर देछि पिला माने ए टाइगर चेज्ड हिम एंड ही ट्राइड हार्ड टू एस्केप बट कुडंट गोटे टाइगर बा बाघ ताको गोडौथिला से बहुत चेष्टा कला किंतु सिए बंची पारिला नाही ठीक अछि पिला माने कंप्रेहेंशन सेक्शन ता हम सारी दैचंती ई सेक्शन को जिबा जोठी अछि लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर ठीक अछि चला स्टार्ट करिया पिला माने डिस्कस हाउ स्वामी फेल्ट बीइंग फोर्स्ड टू स्लीप अलोन आमे वर्तमान डिस्कस करिबा बा आलोचना करिबा स्वामी को जते बेले फोर्स करा गला जे से एकुटिया सोइबो ऑफिस रूम रे तो से केमिति फील करूथिला बा केमिति अनुभव करूथिला ठीक अछि पिला माने तो चलो स्टार्ट करिबा स्वामी वाज फोर्स्ड बाय हिज फादर टू स्लीप एलोन इन द ऑफिस रूम टू प्रूव हिज करेज तार निर्भीकता को प्रूव करिबा पई बा प्रमाण करिबा पई ता बापा ताकू फोर्स करिले जे से ऑफिस रूम रे एकुटिया सोइबो बोली राइट तापरे he begged his mother and grandmother to help him but his father refused to listen ठीक अछि सीए पूरा अळी कला बेग माने को से भिक मागिला अळी कला ता मा आउ ता जेजेमा पाखरे अळी कला जे ताको सहाय्य करिबा पई किंतु ता बापा कोनोसी भी कथा सुनिले नाही सीए टोटली मना कर देले ना से एकुटिया सोइबो बोली ठीक अछि बोले माने तापरे देखिबा left with no choice स्वामी felt completely cut off from everyone जेतु ता पाखरे आउ कोनोसी विकल्प रहिला नाही तो स्वामी को लागिला जे टोटली कंप्लीटली कट ऑफ माने समस्त ठारू से विच्छिन्न हे गला बोली राइट ही वाज अपसेट अनकंफर्टेबल से दुखित थिला आउ अनकंफर्टेबल भी थिला अनकंफर्टेबल को एग्जैक्ट ओडिया कोन पिला माने देखिया कहलो के कहि परिबो कमेंट बॉक्स रे जल्दी जल्दी लिखो अनकंफर्टेबल ला एग्जैक्ट ओडिया कोन जल्दी को पिला माने ठीक अछि मु कहि दउची अनकंफर्टेबल माने हला कंफर्टेबल माने कोन सुखद बा गोटे मनोभाव दृष्टि आमे गोटे अस्वस्थ आमे कहि परिबो अनकंफर्टेबल को बा असुखद असुविधा जनक भी आमे ताको कंसीडर करि परिबा ठीक अछि he disliked the harsh way his father behaved and he began to hate the newspaper for printing the tiger story that started all his trouble तो बापा जो प्रकार हार्श बिहेव बा जो प्रकार कठोर व्यवहार कले ता सहित से सेटा को जम्मा भी भल पाइले नाही बा ताको भल लागिला नाही आउ से घृणा करबा पय लागिला खबर कागज रे जो प्रिंट हेतिला टाइगर रो स्टोरी जहा पई ए सब ट्रबल स्टार्ट हैला ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पिला माने हाउ वुड यू फील इफ यू आर मेड टू स्लीप अलोन इन अ रूम
डू यू शेयर स्वामीज फीलिंग्स? अच्छा, तुमको जदि पिला माने गोटे रूम रे एकुटिया सोइबा पई कुहा जिवो कोन तमे भी सेम जिंस फील करिवो जोटा स्वामी फील करिथिले? देखिबा पिला माने इफ आई वर आस्क्ड टू स्लीप अलोन इन अ रूम आई वुड फील टेरिफाइड बिकॉज़ आई एम नॉट यूज्ड टू इट। अच्छा, तमे बर्तमान 9th क्लास रे पढजो पिला माने राइट, तमे एपर्यंत जेजेमा पाखरे बो पाखरे सोउथबो, तमर भी सेते प्रैक्टिस नथो जे तमे कोठी एकुटिया सोइबो बोली, तमे भी डरी जिवो। I can understand Swami's feelings very well. ତମେ ନିହାତି ରୂପେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। I also sleep beside my grandmother and I have never experienced staying alone at night. So the thought of it would scare me too. ମୁଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେ ମାନେ ଏବେ ବି ଜେଜେମା ପାଖରେ କିମ୍ବା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ତମର ଯଦି କେହି ନାନୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ଶୋଉଥିବ ତ ତମର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବାରେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାର ତ ଏଇଟା ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଡରାଇ ଦବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତମକୁ କୁହାଯିବ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ହାଉ ଡିଡ୍ ସ୍ୱାମୀ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧକାରରେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା ବା ତାକୁ କଣ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇକି ସେଠି ଶୋଇଥିଲା ନା ଅଫିସ ରୁମ ରେ ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ତାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ୱାଜ ଫୋର୍ସ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଏଲୋନ୍ ଇନ୍ ହିଜ ଫାଦର୍ସ ଅଫିସ ରୁମ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହି ହାଡ ନେଭର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଫୋର। ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୋର୍ସ କରାଗଲା ତା ବାବା ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଶୋଇବୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଅଫିସ ରୁମ ରେ ତ ସେ ରାତିରେ ଅଫିସ ରୁମ ରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଲା ଯୋଉଟା କି ସେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିଁ କରିନଥିଲା ରାଇଟ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ହି ଫେଲ୍ଟ ସଫୋକେଟେଡ ୱିଥ ଫିୟର ସେ ଟୋଟାଲି ସଫୋକେଟେଡ ଫିଲ୍ କଲା ବା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଫିଲ୍ କଲା ଡରରେ। All the stories of devils and ghosts he had heard came rushing back to his mind. ଯେତେ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିଲା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଭୂତ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାଇଣ୍ଡ କୁ ରଶ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମନକୁ ଆସିଲା। And he even remembered his friend who claimed to have seen a devil. ଆଚ୍ଛା ତାର ଏ କଥା ବି ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏ ଭୂତ ବା ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କ୍ଲେମ କରୁଥିଲା ବା କହୁଥିଲା। The thought of it all made him feel faint with terror. ଡରରେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସେ ଡରରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଶୋଇପଡିଲା ବା ଫେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲା ରାଇଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି ଡିସ୍କସ୍ ସ୍ୱାମୀ's response to the movement in the darkness। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାମୀର କଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା जो मुवमेंट होतला डार्क रे बा अंधकार जो मुवमेंट होतला जोटा से नोटिस कर ता प्रति तार प्रतिक्रिया कोन थिला। तो आंसर देखिबा पिला माने स्वामी फेल्ट टेरिफाइड इन द कंप्लीट डार्कनेस ऑफ द ऑफिस रूम से बहुत ही आतंकित बा डरी जायथिला ऑफिस रूम रो अंधकार रे। He tried hard to fall asleep and when he finally did he slipped into a frightening dream। अच्छा तो बहुत चेष्टा कला सोई पड़िबा पई ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇ ପଡିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଡିଗଲା। ସଡନଲି ହି ହର୍ଡ ଏ ରସଲିଂ ସାଉଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ସଡନଲି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଖସଖସ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା। ହି ଓପନ୍ଡ ହିଜ ଆଇଜ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେୟର୍ଡ ଇନଟୁ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଆଉ ଡାର୍କନେସ୍ ବା ଅନ୍ଧକାରରେ ଏମିତି ପୁରା ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିଲା। ଟୁ ହିଜ ସକ୍ ହି ସ ସମଥିଙ୍ଗ ମୁଭିଂ ନିୟର ବାଇ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଟୋଟାଲ ତ ଅଲରେଡି ଡରିକି ଥିଲା ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କଣ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରରେ ମୁଭିଂ କରୁଛି ବା ତା ପାଖ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ଗତି କରୁଛି ରାଇଟ। କନଭିନ୍ସ ଇଟ ୱାଜ ଅ ଡେଭିଲ ହି ଫେଲ୍ଟ ସଟନ ହି ୱାଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡାଇ। ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ସେ ଡରିକି ଥିଲା ଆଉ ଏସବୁ ଭୂତ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ତାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲା ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। He grew desperate sure that the creature would tear him to pieces। ସେ ପୁରା desperate ହେଇଗଲା ବା ନିରାଶ ହେଇଗଲା ସିଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଚର ବା ସେ ଯୋଉ ଡେଭିଲ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ପିସେସ୍ ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦବ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ was ସ୍ୱାମୀ really courageous? What did people think about him? ଆଚ୍ଛା କଣ ସ୍ୱାମୀ courageous ବା ନିର୍ଭୀକ ଥିଲା ତାର ସାହସ ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୁଭ୍ that he was truly courageous। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ
निश्चित रूपे courageous बा साहसी बा निर्भीक. If he had not been brave, he would never have attacked the burglar in the dark. जो चोर आसीथिला से ताको केबे भी आक्रमण करि पारि नथांता जदि से brave बा साहसी न हेथांता. He struck the burglar thinking it was a devil, but his action helped capture a notorious housebreaker. ठीक अछि तो सीए से जो चोर को गोटे राक्षस भाबिकी ता उपरକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଯାଇକି କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା ତା ଆଙ୍କଲ କୁ ରାଇଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୋଟୋରିୟସ୍ ହାଉସ ବ୍ରେକର ଯୋଉମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି କୁଖ୍ୟାତ ନୋଟୋରିୟସ୍ ମାନେ କୁଖ୍ୟାତ ହାଉସ ବ୍ରେକର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି କରନ୍ତି ସେ ଧରା ପଡିଥିଲା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ପ୍ରେଜ୍ଡ ହିମ୍ ଫର ହିଜ ବ୍ରେଭେରୀ ତା ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ସ୍ୱାମୀ's quick reaction the criminal was caught and people began to see Swami as a real hero ସ୍ୱାମୀର ଏଇ ଯୋଉ କ୍विକ୍ ରିଆକ୍ସନ ବା तीव्र प्रतिक्रिया थिला जहा द्वारा ए जो चोरटे थिला से धरा पड़गला आ लोक माने स्वामी को गोटे रियल हीरो बोली विवेचित कले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने करेज इज एवरीथिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट करेज बा साहसिकता निर्भीकता ही सब किछि शक्ति आ बयस इम्पोर्टेंट बा गुरुत्वपूर्ण नुह तो याको हमें वर्तमान आलोचना करिया पिला माने courage is everything strength and age do not matter ही करेनी courage व निर्भीकता सब किछि this was Swami's father's belief ए जो belief थिला ए जो विश्वास थिला ता स्वामी को बापांकर ए विश्वास थिला and it is true आउ एहा सत्य मध्य a strong person without courage cannot achieve much गोटे पूरा बलवान व्यक्ति ता पाखरे जदी निर्भीकता नाही साहस नाही तो सीए बहुत किछि अचीव करि परिबनी बा पाई परिबो नाही जीवन रे while even someone weak can go great things if they are brave जदी सेमान को पाखरे साहस अछि तो जो माने वीक अछंती जो माने बहुत बलवान मध्य नहंती से बहुत ग्रेट थिंग्स बा बहुत महान जिंस हासिल करि परिबे जीवन रे राइट दिस प्रूव्ड टू बी ट्रू इन स्वामी's लाइफ राइट तो स्वामी रो लाइफ रे बा स्वामी रो जीवन रे इटा प्रूफ मध्य हे सारिछि although he was very young he still managed to attack a dangerous housebreaker because of his courage अच्छा जदियो से बहुत यंग बा बहुत छोट पिला थिला किंतु गोटे डेंजरस बहुत विपद संकुल गोटे जो चोर माने एते डेंजरस से चोरटा जे घर भांगी की चोरी करे ताकू सीए धरिबारे सफल हे पारेथिला कामुडी की ताकू पूरा खंडिया करला से धरा पड़िगला एटा केवल ता साहसिकता पय हे परला पिला माने ठीक अछि एटा भी सरी गला तो चलो पिला माने वर्तमान एफ सेक्शन देखिबा लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स ठीक अछि देखिबा the word given in the brackets have come from the story a hero अच्छा ब्रैकेट रे किछि वर्ड अछि सेगुडा को हीरो जो स्टोरी टा में बर्तन गपटा पढिले सेथरु आसी अछि the expression in each sentence is the meaning of the word after that sentence जो एक्सप्रेशन दिया जाय छि सेटा हला से वर्ड रा मीनिंग ठीक अछि रीराइट each sentence using the appropriate form of the word in brackets अच्छा आमे सेंटेंस को पढिबा तार एप्रोप्रिएट फॉर्म प्रत्येक वर्ड रो बहुत गुडे फॉर्म था नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब तो को फॉर्म रा सेठी लागिबा हमें सेटा डिसाइड करि के ठी लगेबा ठीकटा ठीक अछि एग्जांपल एठी हम पे गोटे करि दे जेछ पिला माने सेटा देखिबा एग्जांपल ले द टीचर लुक्ड एट मी कंटीन्यूअसली बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन ब्रैकेट रे कोन अछि फिक्स्डली तो टीचर जे थिले शिक्षक जे थिले से मते कंटीन्यूअसली देखि चालुथिले मते प्रश्न पचारिबा पूर्वरु आंसर एटी कोन लिखचंदी पिला माने देखिबा द टीचर लुक्ड एट मी फिक्स्डली एटी फिक्स्डली ही लागिला डायरेक्ट जो फॉर्म थिला सेटा लागिला बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन ठीक अछि पिला माने तो एग्जैक्टली जो वर्ड एटी दिया जाय छि सेटा को जगह रे लागिले सेटा ठीक हबो करेक्ट फॉर्म रे लागिबो सेटा हमें देखि ताको लगेबा क्वेश्चन तळ अछि स्टार्ट करिबा पिला माने एक नंबर क्वेश्चन द प्लान ऑफ एक्शन suggested by the students was not accepted by the headmaster bracket रे proposition the plan of action suggested by the students right जो प्लान ऑफ एक्शन अछि यार जो मीनिंग ता हला प्रपोजिशन तो हमें एई प्लान ऑफ एक्शन को हटेई के सेठी प्रपोजिशन को व्यवहार करबा आंसर देखि परछो पिला माने द प्रपोजिशन suggested by the students was not accepted by the headmaster ठीक अछि पिला माने तो ब्रैकेट रे जो वर्ड टी अछि से तार जो मीनिंग अछि ऑलरेडी सेंटेंस बा एक्सप्रेशन जोटा दे जाय छि ता भितरे ताको हमें रिप्लेस करिके लेखिबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिला माने द चाइल्ड स्पोक इन एन अनक्लियर मैनर व्हिच her mother
couldn't hear. Mumble. ଏଠି ଅଛି mumble. ଏଇଠି ଯୋଉ spoke in an unclear manner ଅଛି ଏଇଟାର ମାନେ ହେଲା mumble. ମାନେ ଏମିତି ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକି ବରବର ହେଇକି କଣଟେ କହିଦେଲେ ସେ ଜାଣି ପାରିଲାନି ତ ସେଟା ଆମେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରରେ ଚାଇଲ୍ଡ mumbled ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି କାରଣ ଏଠି spoke ଏଠି ବି past tense ରେ ଥିଲା ତ ଏଠି ଆମେ past tense ରେ କଲେ the child mumbled which her mother couldn't hear ସେ କିଛି ଏମିତି ବରବର ହେଇକି କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉଟା କି ତା ମା ଶୁଣି ପାରିଲା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ My friend sleeps in a separate room because he breathes noisily while I sleep. Snore. Snore एठी ब्रैकेट रे वर्ड अछि पिला माने अच्छा सेटा काहा को रिप्लेस करिवो कारण से जो breathes noisily अछि तार माने हैला snore जोर जोर निश्वास न जोटा के हम घुंगुडी कोन राइट तो सेठी देखा आंसर पिला माने My friend sleeps in a separate room because he snores while asleep. निद्रा अवस्था रे मो सांग घुंगुडी मारे बोली से गोटे सेपरेट रूम रे सुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने the patient's painful condition affected everyone agonize ठीक अछि affected जोटा अछि तार आउ गोटे माने हला agonize तो ए affected को हमें रिप्लेस करबा agonize सहित the patient's painful condition agonized everyone ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the boy was not prepared and so did not want to take the examination hesitate ता माने कोन होची पिला माने जो did not want to take जो did not want एटा को हमें hesitate सहित रिप्लेस करबा आंसर देखिए पिला माने the boy was not prepared and so hesitated to take the examination कारण पिलाटी बा बाळकटी प्रस्तुत नथिला परीक्षा पई तो से परीक्षा दबा पई आग्रह प्रकाश करिला नाही मना गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने द लो कंटीन्यूअस साउंड ऑफ द बी adds charm to the garden humming को हमें इंट्रोड्यूस करबा जो लो कंटीन्यूअस साउंड एटा को हमें हमिंग कहबा राइट तो एठी हमें आंसर रे चेंज कर देचन पिला माने द हमिंग ऑफ द बी adds charm to the garden एठी गार्डन मु भूल लिख देच पिला माने एठी भूल लिखि छु मु एटा हबो गार्डन ठीक अछि नेक्स्ट देखिए पिला माने द सरफेस ऑफ माय कार वाज डैमेज्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट क्रैच द सरफेस ऑफ माय कार वाज स्क्रैच्ड जोटा डैमेज थिला ताको रिप्लेस करले स्क्रैच सेटअप स्क्रैच ड्यू टू द एक्सीडेंट दुर्घटना पई कार रो सरफेस टा स्क्रैच हो जाय राइट चलो नेक्स्ट हमें देखियो पिला माने द फॉलोइंग सेंटेंसेस occur in the story you have read in section 1 तले किछि सेंटेंस अछि सेटा सेक्शन 1 रे अछि हमें जो स्टोरी टा बतन हीरो पढी के आसिले देखिबा एक नंबर क्वेश्चन कोन सॉरी एक नंबर रे सेंटेंस कोन अछि हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर सेकंड कोन अछि एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग अच्छा एडी दिटा हम वर्ड एठो कलेक्ट करछन गोटे हला फाइट आ गोटे हला चेंज राइट पिला माने तो जो फाइट एठी अछि एटा गोटे वर्ब हिसाब रे यूज करा जाय छी ठीक अछि पिला माने फाइट माने एठी कोन वर्ब किंतु जो चेंज एठी यूज करा जाय छी पिला माने सेटा एठी नाउन हिसाब रे यूज करा जाय छी ठीक अछि नेक्स्ट देखियो कोन लिखा अछि पिला माने नाउ रीड दिस सेंटेंसेस सेंटेंस पढ़ी दवा कौन सेंटेंस दिया है जेठी he got into a fight with a man in the bar we change our car every 2 years ठीक अछि पिला माने तो हम एठी पुनी दिटा सेंटेंस पढ़िले एठी भी फाइट अछि he got into a fight एठी फाइट ता नाउन हिसाब रे व्यवहार करा जाय छी got एठी वर्ब अछि फाइट ता एठी नाउन रे यूज करा जाय छी we change eta ethi verb achi thik achi pila mane often in english one comes across words which can function both as nouns and as verbs in different contexts acha ame bahut emti word english re dekhi thau जो गुडा को नाउन और वर्ब दीटा रूपे व्यवहार करा जाय परिबो कॉन्टेक्स्ट बा तार फिगरेटिव यूज हमें कहंती जहा सेठी चाहुच वाक्य से हिसाब रे राइट तापर एठी हम गोटे टास्क दे पिला माने Read the story again and pick out 10 such words. Then use each word into different sentences of your own, mentioning noun use and verb use. तो हमने जो स्टोरी टा बर्तमान पढ़िले ए हीरो ताको जेकी आउ थरे पढ़िबा ता भितरु 10 टा एम्प्टी वर्ड बाहर करबा जोटा कि नाउन रे भी यूज हे परथबो वर्ब रे भी यूज हे परथबो आ ताको नेकी हमें सेंटेंस तैयारी करबा ठीक अछि पिला माने एटी गोटे नोट मु तुमको कहया पय चाहिबी पिला माने जे जो माने तमे एमबीडी किंबा कोनोसी रेफरेंस बुक फॉलो करूथिबो सेथिरे तमे देखिबो एई जो कॉन्टेक्स्ट एठी गोटे दिया जाय छै ना ए टास्क टा एईटा सेथिरे करि नाहंती पिला माने और बहुत गोटे भूल जिंस भी सेथिरे लिखा जाउची तो बेटर तमे आसी की ए चैनल थ्रू रे आम पखरु भल से पाठ पढ़ो
मन देकी पढ़ आ जिनस बुझ तमे बुझिले ही जानी परिबो एक्जाक्टली कोटा केमती होची ग्रामर जानिबो काले सकाळे तमे 10th रो बोर्ड एग्जाम दबो पुनी 11 12 क्लास प्लस 2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढिबो जाई की ठीक अछि तो तमरो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होबा निहाती दरकार ठीक अछि पिला माने ओके तो चलो आम स्टार्ट करिबा जो टास्क दे जायथला ऑलरेडी मु तम मानक पई करि देछि पिला माने तमे देखि परथो एठी प्रथम गोटे वर्ड से तो चूज करली आमे जो कपटा पढिले तादर गोटे वर्ड अछि फाइट फाइट को हमें नाउन रे यूज करि परबा नाउन रे केमती यूज करबा एठी देखम गोटे सेंटेंस बनै छि पिला माने द फाइट बिटवीन द टू बॉयज एंडेड क्विकली एठी जो फाइट एटा आमे गोटे झगड़ा बोली ताको तुलना करचंती बा झगड़ा हिसाब रे आमे ताको नेचंती जो दी जण बालक सेठी झगड़ा लागुतले सेटा बहुत जल्दी सरी गला भर रे जदी यूज करबा केमती यूज करबा we should fight against injustice एठी आमे लढिबा अर्थ रे बा भर रे एठी आमे ताको यूज करिसंती ठीक अछि पिला माने तो एठी जो फाइट अछि एटा हे गला नाउन ऑलरेडी मेठी नाउन लिखि छि पिला माने एठी जो फाइट आमे यूज करचंती एटा हे गला वर्ब आमे इनजस्टिस बा अन्याय विरुद्ध रे युद्ध करिबा दरकार बा उचित ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिबा स्लीप गोटे वर्ड बनै छि एठी तम पई नाउन रे जदी यूज करिबा गुड स्लीप इज इंपोर्टेंट फॉर हेल्थ गुड स्लीप माने भलसे सोइबा जो गुड स्लीप हमें कोटा केबा निहाती सर्वनिम्न हमें 7 ରୁ 8 घंटा सोइबा कथा जदी सोइबा सेटा हम हेल्थ पई बा हम शरीर पई इंपोर्टेंट बा दरकारी ताको जदी हमें वर्ब रे यूज करबा एठी स्लीपटा सॉरी एठी स्लीपटा को हमें यूज करथि नाउन आकार रे ता तळे बर्तन हमें वर्ब आकार रे यूज करिया पिला माने आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज़ ऑफ नॉइज अच्छा मु सोई पारिली नाही कारण नॉइज बा शब्द हेउतिला सेथि लागि मु सोई पारिली नाही तापरे मु आउ गोटे एठी वर्ड नै छि लुक लुक को जदी नाउन रे हमें व्यवहार करबा सी गेव मी अ स्ट्रेंज लुक गोटे अप्रत्याशित लुक बा चाहणी रे से मते चाहिला राइट ताको वर्ब रे जदी हमें यूज करबा पिला माने प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड एठी लुक माने देखो आ एठी हला गोटे से जो स्ट्रेंज लुक दिटा जाको मिसी कि कोन होछ गोटे अप्रत्याशित लुक बा चाहणी रे से ताको चाहिला नेक्स्ट देखियो कवर बोली गोटे मु वर्ड नै पिला माने कवर को जदी हमें नाउन रे यूज करबा द बुक हैज ए कलरफुल कवर एठी कवर माने परदा ठीक अछि पिला माने कलरफुल कवर माने रंगीन कवर अछि से जो बुक ता से विषय कहै छै और जदी वर्ब रे यूज करबा एठी कोन करिया पिला माने he covered the table with a cloth एठी कवर माने हला घोड़ेई दबा से टेबल को घोड़े देथिला गोटिए क्लॉथ बा गोटिए लुगा साहाଯ୍य रे ठीक अछि नेक्स्ट लाइट देखिया पिला माने लाइट को जदी हमें नाउन रे व्यवहार करबा द रूम वाज फिल्ड विथ ब्राइट लाइट रे रूम टा परिपूर्ण थिला बोली हमें एठी तको नेले लाइट एठी आलोक विषय रे हमें नेले प्लीज लाइट द कैंडल एठी माने निया लगेबा कैंडल रे निया लगाओ एठी लाइट माने उज्जवल करबा बा निया लगेबा वर्ब अर्थ रे एठी हमें यूज करिसंती नेक्स्ट देखिया पिला माने हमें उठोटे बाइट नैचंती बाइट को जदी हमें नाउन रे यूज करबा द डॉग्स बाइट वाज पेनफुल कुकुर कामुडा बहुत कष्टदायक ठीक अछि का केबे कुकुर कामुडी जिकरे पिला माने कमेंट रे लेखिला देखिबा 19 टा ना 9 टा कोन गोटे इंजेक्शन हबा पय पड़े मते तो केबे कामुडीनी मु जानिनी तो कुकुर प्रति मध्ये सावधान पिला माने तो देखिबा हमें कॉन्टेक्स्ट को आसीबा द डॉग्स बाइट वाज पेनफुल तको हमें जदे वर्ब रे यूज करबा बाइट को बी केयरफुल द डॉग मे बाइट यू एठी जो बाइट थिला कुकुर कामुडा डॉग्स बाइट व कुकुर कामुडा एठी कामुडी दबो अर्थ रे बा वर्ब अर्थ रे एठी हमें ताको व्यवहार करिसंती ठीक अछि पिला माने तापर देखिया फियर फियर को हमें नाउन रे जदी व्यवहार करबा फियर कैन स्टॉप अस फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स एठी फियर माने ला भय भय हमको रोकी पारे किछि नुवा जिंस ट्राई करिबारो ठीक अछि ताको जदि हमें वर्ब रे यूज करबा पिला माने सी डज नॉट फियर एग्जाम्स एनीमोर अच्छा एठी भय न करिबा अर्थ रे बा एठी वर्ब अर्थ ताको व्यवहार कला सीए केबे भी एग्जाम को डरे नाही बा परीक्षा देबा पय डरे नाही ठीक अछि आ गोटे वर्ड एठी नबा पिला माने ड्रीम को जदि हमें नाउन रे व्यवहार करिबा his dream बा तार स्वप्न is to become a doctor तार स्वप्न बा जीवन लक्ष्य कोन से गोटे डॉक्टर बा डाक्टर हबो ताको जदि हमें वर्ब रे करबा I dream of traveling the world एठी माने स्वप्न देखिबा एठी माने गला खाली सब ठीक अछि I dream of traveling the world स्वप्न देखि जे सीए पूरा पृथ्वी भ्रमण करे तापर देखिया माने क्राई गोटे वर्ड बनै जाय छै एठी क्राई को जदि नाउन में यूज करबा द बेबीज क्राई वोक एवरीवन अप अच्छा जो बेबीज क्राई माने जो छोट पिलाटी जेतले कांदिला बा क्रंदन कला समस्त को सीए उठे देला निदरु ताको जदि हमें वर्ब रे यूज करबा पिला माने वर्ब रे कोन होबो द चाइल्ड बिगन टू क्राई लाउडली पिलाटा जोर से कांदिबा को स्टार्ट कर देला एठी टू क्राई एठी वर्ब रे हम ताको यूज करछन लास्ट देखिया पिला माने कमांड गोटे मने छी कमांड को जदि हमें नाउन रे यूज करबा द ऑफिसर गिव ए क्लियर कमांड आदेश देले ऑफिसर जे गोटे क्लियर आदेश बा प्रॉपर्ली गोटे कमांड दे देले वर्ब रे
जदि यूज करिया द टीचर कमांडेड साइलेंस इन द क्लास टीचर एठी आदेश देले एठी गोटे क्लियर कमांड एटा नाउन एटा वर्ब साइलेंस अपने क्लास रे तांको कुहा गला स्टूडेंट मान ठीक अछि पिला माने बर्तन जी सेक्शन को आसीबा लेट्स लर्न लैंग्वेज बर्तन हमें लैंग्वेज को लर्न करिबा बस सिखिबा तो एठी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच विषय कुहा जाय छि पिला माने वर्तमान जहा बही रे अछि मु सेटा तुमको पढे दउछि आमे आ गोटे छोटिया क्लास टे नबा जो थिरे मु पूरा डिटेल रे तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच विषय कहबी आ किछि एक्सरसाइज भी करेबी जहा फल रे कि तुमको केबे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नेकी कोनोसी डाउट भी रहिबनी आउ केबे तमे किछि भूल भी करबनी सब बेले ठीक करबो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रे जेबे भी किछि क्वेश्चन आसीबो ग्रामर को नेकी तमे ठीक करबो ठीक अछि पिला माने तो वर्तमान जोटा क्वेश्चन अछि बही रे सेटा को सारी दबा आ गोटे छोटिया क्लास टे करबा सेथरे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच विषय पढ़िबा चलो बर्तमान बहिर जोटा से सेटा पढ़ी जानिबा पिला माने व्हेन वी रिपीट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ a speaker without making any changes it is called direct speech जेते बेले स्पीकर बा वक्तांकर स्टेटमेंट बा जो तांकर कथा थाए सेटारे कोनोसी भी चेंजेस न करे कि हमें सीधा सीधा सेमती प्रकाश करिथांती सेटा को डायरेक्ट स्पीच हमें कहिथां तापरे व्हेन वी गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ए रिमार्क और ए स्पीच विदाउट नेसेसरीली यूजिंग द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जेते बेले आमे जे स्पीकर बा वक्ता छंती से जोटा कहउचंती तांकर एग्जैक्ट मीनिंग को हमें रिप्रेजेंट करूचंती किंतु से जो वर्ड यूज करिथिले ताको हमें व्यवहार करूनांती हमें आम भाषा रे ताको परिप्रकाश करूचंती सेटा को हमें इनडायरेक्ट स्पीच बा रिपोर्टेड स्पीच बोली कहबा देखियो एटी पिला माने एग्जांपल प्रथम देखियो ही सेड आई हैव लॉस्ट माय पेन एटा अछि डायरेक्ट स्पीच रे काहे कि आ गुटे जिंस पिला माने नोटिस करबे जतले डायरेक्ट स्पीच थाए ना तो स्पीकर पर सेटा गोटे कमा थिबो तापरे जो स्टेटमेंट अछि सेटा को हमें कोटेशन भितरे रखिथान ठीक अछि तो एटा डायरेक्ट स्पीच रे अछि ताकू जदी इनडायरेक्ट करबो कोन हबो ही सेड दैट एठी दैट लगेले कमा आ कोटेशन हटे कि दैट लगेले तापरे ए जो सेंटेंस को हमें टोटल चेंज करले कोन चेंज करले आई टा कन्वर्ट हेगला ही को हाफ टा कन्वर्ट हेगला हार्ड को काहे कि कारण एठी पास्ट टेंस रे अछि ठीक अछि देखियो ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन इनडायरेक्ट स्पीच अच्छा तापरे देखियो एठी कोन कहै छै पिला माने नोटिस दैट in indirect speech, the actual words of a speaker are placed within quotation marks. एटी हम जोटा म जस्ट एबे तुमको कहली जे जो एक्चुअल स्टेटमेंट थाए स्पीकर रो सेटा को कोटेशन मार्क भितरे रखा जाय ठीक अछि इन इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब इन द केस ऑफ a statement example said in the sentence given above is often followed by that and there is no comma after the reporting verb अच्छा तो इनडायरेक्ट स्पीच आउ कोन होय जते बेले एमे दैट लगांती रिपोर्टिंग वर्ब पारे तापरे कोन होय ना कमा कोटेशन आउ सेठी किछि रहे नाही ठीक अछि थर्ड रूल देखिबा पिला माने कोन लिखा हैछि द प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एग्जांपल आई इन इनडायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड टू ही referring to the speakers the subject of the verb said in indirect speech अच्छा आउ कोन चेंज होय प्रोनाउन जदी आई अछि सेटा ही को चेंज हेदिबो सेटा रेफर करिवो स्पीकर को नै तापरे देखिबा when the reporting verb is in the present simple present continuous present perfect there is no change of tense form of the verb in the reported speech जदी reporting verb ता present simple present continuous present perfect रे अछि ताहेले रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच रे आउ टेंस रो किछि परिवर्तन हेबो नाही when the reported verb is in the past tense the verb in indirect speech is also changed from the present to the past form am changed to was jette bele reported verb ta past tense रे थिबो सेते बेले जो स्टेटमेंट प्रेजेंट रे थाए सेटा को हमें चेंज करे दबा पास्ट तापर देखिए अपने माने हियर आर सम मोर एग्जांपल्स आ कुछ एग्जांपल अछि थी स्वामी सेड योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स डायरेक्ट स्पीच रे अछि ताको इनडायरेक्ट रे कन्वर्ट करिवा स्वामी टोल्ड हिज फादर दैट हिज ऑफिस रूम वाज वेरी डस्टी and there might be scorpions behind his law books अच्छा एटा तो एठी हमें करे देले जानिले एटा आपको बहुत डिटेल रे मु आ गोटे छोटे क्लास रे तुमको बुझे दे पिला माने जम्मा व्यस्त होबनी पूरा क्लियर कर देबी ठीक अछि turn the following statements into indirect speech अच्छा तळे जो स्टेटमेंट गोटे अछि सेटा को हम इनडायरेक्ट स्पीच रे कन्वर्ट करिवा फादर सेड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप इफ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल अच्छा तो बर्तमान एटा को हम इनडायरेक्ट स्पीच रे कन्वर्ट करिवा पिला माने मैं ऑलरेडी कर देछि तमे देखि परथो फादर सेड दैट ही डिड नॉट लाइक द वे स्वामी वाज बीइंग ब्रॉट अप ठीक अछि ही वांट स्वामी दैट इफ ही डिड इट ही वुड मेक हिम द लाफिंग स्टॉक ऑफ हिज स्कूल तो वर्तमान
एटा क्लियर हे गला तापर हम बर्तन क्वेश्चन सेक्शन को आसे पिला माने लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रैनी प्लीडेड व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम इन इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन विल बी ग्रैनी आस्क्ड फादर व्हाई ही डिस्टर्ब्ड स्वामी नोटिस दैट द क्वेश्चन पैटर्न इन इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इट्स चेंज्ड टू द स्टेटमेंट पैटर्न क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच जो पैटर्न अच्छी क्वेश्चन रो सेटा केमती चेंज होची से विषय एठी हमें ताको क्लियरली मेंशन करले प्रथम कोन थिला क्वेश्चन वर्ड आसीबो तापरे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब जोटा हमें कहिथांती सेटा आसीबो तापरे सब्जेक्ट आसीबो तापरे मेन वर्ब आसीबो चेंज कोन हे गला ना क्वेश्चन वर्ड आसीबो तापरे सब्जेक्ट आसीबो तापरे मेन वर्ब आसीबो ठीक अछि पिला माने आ गुटे जिंस एठी कोन नोटिस करबा जे एठी जेतेले ग्रानी प्लीडेड थिला एठी गुटे क्वेश्चन मार्क थिला किंतु जेतेले इनडायरेक्ट स्पीच हे गला एठी एठी कोनसी क्वेश्चन मार्क रहिलानी एठी गोटे केवल फुल स्टॉप रहिला नेक्स्ट रूल पढिबा why do you disturb why he disturb you in direct speech it changed to he in indirect speech it's to you thila sethi he re convert he gala indirect speech third dekhiba the verb in the simple present do disturb it's changed to disturb acha disturb thila prathame present tense thila seta ko change kariki past simple ethi ame kari dele as a reporting verb asked is in the past tense अच्छा आज जोटा थिला पास्ट टेंस रे सेति लागि आमे एटा को डू डिस्टर्ब को कन्वर्ट करि देले ठीक अछि ना नेक्स्ट देखिया ना लुक एट द सेंटेंस ग्रैनी सेड आर यू रियली वेरी स्लीपी इन इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन विल बी ग्रैनी इंक्वायर्ड इफ ही वर रियली वेरी स्लीपी अच्छा एठी हमें नोटिस करिया कोन पिला माने नोटिस दैट इन yes no questions the word if or whether is introduced at the beginning of the reported question which is then given the statement pattern are you if you are अच्छा जेतबेले दु प्रकार क्वेश्चन था ना गोटे था डायरेक्ट क्वेश्चन था आ गोटे डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चन था जोतरा में क्वेश्चन दु प्रकार था पिला माने राइट गोटे डब्ल्यूएच वर्ड को नै क्वेश्चन था कोन केमिति के परि कोन राइट आ गोटे था yes no टाइप क्वेश्चन तो yes no टाइप क्वेश्चन दे कोन होची ना सेठी हमने if रो व्यवहार करूचंदी बा whether रो मध्ये व्यवहार करि परिबा ताले एक्सरसाइज अछि पिला माने चलो स्टार्ट करिबा रिपोर्ट द फॉलोइंग डायलॉग इसे डायलॉग अछि तब हमें कन्वर्ट करिबा लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर स्वामी प्लीडेड योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर law books there are no scorpions little fellow sleep on the bench if you like no you must learn not to be afraid of darkness it is only a question of habit you must cultivate good habits will you at least leave the door open all right but promise you will not roll up your bed and go to your granny's side at night ठीक अछि तो एटा पूरा स्टेटमेंट थिला पने तळे बतन आंसर मु ताको कंप्लीट इनडायरेक्ट स्पीच रे कन्वर्ट करि देछि तमनक पई लिखा Swami begged his father to let him sleep in the hall, saying his office room was very dusty and that there might be scorpions behind the law book. His father replied that there were no scorpions and told him he could sleep on the bench if he wanted. He added that Swami had to learn not to be afraid of the dark, explaining that it was only a matter of habit and that he ought to cultivate good ones. Swami then asked if his father would at least leave the door open. His father agreed but made him promise not to roll off his bed and go to his granny's side during the night. It a complete indirect speech ଆମେ convert କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା H section let's write it କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ in the story you read Swami was asked by his father to sleep alone in his office room at night. Imagine that you are Swami and give an account of what followed from your point of view. Begin. It was a terrible experience. Father told me to sleep in the office room alone to do away with fear. Till then, I always used it to. Okay, पिलामान तो एटी exactly कौन कहे जी जे आमे स्वामी जाकर रखी की गोटे स्टोरी बर्तन लिखिबा exactly से जहाँ फील करिथिला आम पॉइंट ऑफ व्यू हमें रखिबा तो बिगिन एटी से हमको कहि देछि कोन लिखिबा ता तळे कोन अछि पिलामाने एटी यू मे लाइक टू एंड विथ तो एंडिंग भी कहि दिया जायछि My fear for darkness remained unchanged and I still had the habit of sleeping with Annie, but the incident made me a hero overnight. एठी हमें क्लोजर करिबा एटा हमर बिगिनिंग रहबो एटा हमर क्लोजर रहबो तो चलो पिला माने म ऑलरेडी तम पय लिखि देछि देखिबा It was a terrible experience. My father told me to sleep alone in the office room so I could learn to overcome my fear. Until then, I always slept beside my grandmother, and any change in that routine kept me awake the whole night.
देखुछ पे मैंने किसी भी चेंजेस अधिक मु करेनि जहाँ आम स्टोरी पढ़ी ସେଇଟା କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ସରଳ ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖିଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରୁନି କାରଣ ତମେ ଅଲରେଡି 9th କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଲଣି ନା ତ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଉପର କ୍ଲାସ କୁ ଏମିତି ପଢି ଚାଲିବ ନା ତମର ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଆରେ ଭାବିକି ଇଂଲିଶ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ତମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂଲିଶ ରେ ହେଇଯିବ ଯାହା ଫଳରେ ତମର ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ଆହୁରି ବେଟର ହବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା କିଛି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ତ ମୁଁ ଲେଖି ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି ଓକେ ଚାଲ ଦେଖିବା Everyone in the house knew this well. Still, my father left me alone in the office room. My heart began to race as all the stories of ghosts and devils rushed back into my mind. I pulled the blanket over my head and lay there, expecting some devil creature to catch me or carry me away. When I finally shut my eyes, frightening dreams filled my sleep. Suddenly, I heard a rustling sound. I sat up and stared into the darkness. Something was moving nearby. Panic took over. As the figure came closer, I leapt forward, grabbed it tightly, and bit it as hard as I could. The figure collapsed to the ground. Exactly ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଉଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ point of view ରେ A moment later, my father and two attendants rushed in. They caught the injured man, who turned out to be a notorious housebreaker from the district. The next day, everyone at school congratulated me. I became a hero overnight. Even the inspector of police praised my courage. Overnight केमती से hero ला से विषय रे लिख दिला मैं. My fear of the dark didn't magically disappear and I still preferred sleeping beside my grandmother. But that night's event made me a hero in everyone's eyes. ଏବେ ବି କଣ ଡର ମନରେ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେଟା ମତେ ଗୋଟେ ହିରୋ ରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଟା କଣ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଏ ସିଚୁଏସନ a statement about someone's character or brave actions to be read out on the occasion of the award giving ceremony in honor of a brave young man of your locality who has been selected for the bravery award by the government. ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେଟା ଲେଖି ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ ଦିଆଯିବ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଯେ ସାହସିକତାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା Bikram, a young village lad of 14 years, would save a helpless baby from a burning house. ଠିକ ଅଛି 14 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସିଏ କଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି On a hot summer afternoon, he was returning home from his coaching center. ଗୋଟେ ଉଦୁଉଦିଆ ହଟ୍ ସମରଟେ ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କଣ କହିବା ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ ବା ଅପରାହ୍ନରେ ଆଫ୍ଟରନୁନ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପରାହ୍ନରେ ସିଏ କୋଚିଂରୁ ବା ତା ଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲାସରୁ ସିଏ ଫେରୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି All on a sudden, he heard a loud cry of people and এটা and ହବ ପିଲାମାନେ but he ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି ad ଏଟା ହବ and rushed to the spot ଠିକ ଅଛି ତ ସେ ଅଚାନକ କୋଳାହଳ ଶୁଣିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୋର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ତ ସେ ଜାଗାକୁ ପୁରା ରସ୍ କଲା ବା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା He found a large gathering round a burning house ସେ କଣ ଦେଖିଲା ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଘର ଜଳି ଯାଉଛି The most pitiable incident he got to know was that a helpless crying mother had left her baby sleeping inside that house. जोटा सबुठु दुखदपूर्ण जिनस सी जानिया पे पाइला जे गोटे मां कांदुची जे कि तार गोटे छोट पिलाटे से घसेई जो घरे निया लागि ता भितर से सोइतिला सेटाको छाड़ देछि Nobody could dare to enter into the burning house and save the baby. काहार भी साहस होनथला से जळुथवा घर भितर को पसिके से छोट छोटे बंचावा पई Bikram however did not hesitate. ତ ବିକ୍ରମ କଣ କଲା ଯେମିତି ବି ହଉ ସିଏ ଜମା ହେଜିଟେଟ୍ କଲାନି ବା ସିଏ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲାନି risking his own life ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ he climbed a ladder ଗୋଟେ ସିଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢିଲା entered the burning room ଜଳୁଥିବା ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା and rescued the baby safely ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ safely ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରୂପେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା His selfless act reflects rare courage, compassion, and a strong sense of responsibility at such a young age. ତାର ଏଇ ଯୋଉ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ଆଉ ନିର୍ଭୀକତା ତାକୁ ଆଉ ଏତେ କମ ବୟସରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବା ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବନାଏ
Bikram's bravery stands as an inspiration to society and is shining example of true heroes. ବିକ୍ରମ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି କରିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସାହସିକତାର କାମ କରିଲା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ ବା ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟ୍ରୁ ହିରୋଜମ। ଟ୍ରୁ ହିରୋ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ହିରୋ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କନସିଡର କଲେ। We salute his fearless spirit and proudly congratulate him on receiving the bravery award। ଆମେ ତାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଫିୟରଲେସ୍ ସ୍ପିରିଟ ବା ନିର୍ଭୀକତା ବା ତା ନିର୍ଭୀକ ଆତ୍ମାକୁ, ଆଉ ପ୍ରାଉଡଲି ଗର୍ବର ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ କରୁଛୁ ବା ତାକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ବ୍ରେଭେରୀ ଆୱାର୍ଡ ବା ସାହସିକତା ଆୱାର୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଏ ହିରୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମେ କରିଦେଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲାସଟେ ନବା ଯୋଉଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ମନ ଦେଇ ପଢୁଥାଅ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥାଅ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।